1, 2, 3, and action. Adi amas, ginaubsan gud. Naubsan gud. Kasi napa na lang we. Kung pwede. Gawan. Nilas na ligud, nilas ligud ni. Ay, pakita imong kamot ha. Ana lang, gawas lang imong ulo. 1, 2, ana. Ana lang siya. O, kana. 1, 2, 3, action. Ay, makita pa imong buhok. Kalit siya. 1, 2, 3, and action. Okay. Dari dayon ikog. Iubos lang na, iubos. Ubos lang, sige, ubos lang. Ubos lang, yakuan ni. Pustay mong sa kuan tiil, pustay mong tiil. Pustay mong tiil, sige. Ana. Kamang dari padulong dito. Ana lang. Sige. Kaan? Ana. Ay, biraha lang ni sanina be. Biraha lang sanina. Biraha lang dito. Sige. Gikan dito. Ana. Oh, ana. Gikan dia, sige, gikan dia. Ana, diri gikan ka rin. Ana. Kapo to tambok niyo. Yan ay kunog kamot dito sa ilalom. Ay na nag-iko ano. Ana. Biraha lang day na. Murag yan murag ikog niya ba? O kana. Sige, camera. 1, 2, 3, action. Nice one, choy kaayo. Parts ay sa napatay mga idea dari. Dari tadong be. Sila ano ni nato diyan. Yan ka na. Ay sa. Taday ni. Dala na dong be. Parts. Hala ko laplap. Nani lang Janet? Ha? Da. Okay. Okay na dong. Salamat. Anta. Paul! Sagupit sa tubig dito ba? Paul, kamay sa pool. Sagupit sa tubig ba? Parangit na lang mo dito. Guys, okay na guys.